Salut tout le monde! Pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien du Senecio, suivez du début jusqu'à la 14e minute. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف بيعتنوا بالسينيسيو يتابع باللغة العربية الفيديو من الدقيقة 14 تقريبا للآخر. Ok, le Senecio angulatus. Voilà, c'est une plante semi-succulente, hein. Ça se voit par son feuillage. Et là, elle est en fleur, on est le 6 novembre 2021, donc voilà. Et ça caille. Il fait 15 degrés, on est au sud Liban déjà, on a les feux qui sont tombés et en plus il y a le vent. Donc je vais faire ça rapidement. Et je suis obligé, si vous regardez, je suis en train de filmer la nuit parce que je suis obligé, parce que demain je ne pourrai pas. J'ai déjà 5 vidéos à faire et je dois encore planter des fèves et des pois chiches et 1000 autres choses. Donc je vais faire ça maintenant. Donc le Senecio. Pour l'origine, on l'appelle aussi au fait lierre du Cap, hein. Tout simplement parce que l'origine c'est l'Afrique du Sud, donc comme son nom, lierre du Cap. L'exposition c'est le plein soleil. Là il est en plein soleil. Au fait, je vais pas vous cacher, c'est une bouture que j'ai fait en 2018. C'était à côté de mon travail, j'ai cassé juste une petite bouture comme ça, paf. Je l'ai mis dans un petit pot et je l'ai installé là-bas. J'avais installé à la place du type Dipladenia là. Ben, je voulais cacher un peu le poteau, mais après il est devenu trop grand. Voilà. J'ai changé le pot. Je l'ai mis un pot plus grand et tout va bien. En fait, regardez hein, les boutures. Bon, je vais parler après parce que je parle maintenant de l'origine. Là, c'est l'Afrique du Sud. Voilà, il a 4 ans, il a grandi. Non, 2018. Il a 3 ans. Il va grandir, il va pousser. Parce que il va pousser vers entre 3 voire 6 mètres. Hein. Je vais mettre une barrière comme ça aussi, un grillage là comme celui-là, pour le faire monter. Je veux cacher un peu le mur. Bon, en fait ce sont les étapes que j'écris pour ne pas oublier d'en parler d'une étape, comme d'habitude. Hein. Voilà, donc pour l'exposition, là il est en plein soleil. Ici c'est une exposition plein sud, donc plein soleil. Pour mieux fleurir, lui faut oui un plein soleil. Mais si vous êtes sur un balcon ou bien dans un jardin où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de problème. Il s'adapte très bien à la lumière sans soleil. Mais en plein soleil, il sera plus florifère. Donc je préfère plein soleil. Voilà. Pour la rusticité, c'est une plante qui va être rustique entre voire -3, voire -5, -6 au plus. Mais pas plus que ça. Il ne va pas perdre son feuillage parce que là, au sud Liban, on a... Pendant l'hiver, pendant les tempêtes, les températures ne descendent pas pendant les tempêtes à 2 voire 3 degrés, pas plus. Ça ne descend pas plus que ça, on est à 700 mètres. On est au sud Liban. Et donc ça passe. Il ne va pas perdre son feuillage. Mais ouais, si vous l'exposez à moins de 6 degrés, -6, déjà c'est pas bien, la plante ne va pas aimer. Donc laissez la plante aux alentours de entre 2 voire 0 degrés en hiver, mais pas moins. Mais sinon il va résister, comme j'ai dit, vers -3 voire -6 degrés. Mais pas plus que ça. Voilà. Si vous êtes dans des régions où vraiment les températures descendent à plus que -6, alors gardez-la en pot avec une structure déplaçable. Parce que là c'est pas déplaçable. Bon, je peux pas déplacer, j'ai juste accroché ça sur la fenêtre. Bon, on parle maintenant de la floraison, bien sûr, voilà, comme j'ai dit, en automne. La floraison, c'est en automne. Pour l'arrosage, écoutez, en hiver, faites attention, c'est une plante semi-succulente, il ne va pas supporter l'excès d'humidité dans son sol. Attention, sinon vous allez faire pourrir les racines. Là, je l'arrose parce que je viens une fois par semaine au sud Liban. Si vous voyez, j'ai pas de système d'arrosage ici, il n'y a rien. Et en plus, il est en plein soleil. En été, une fois par semaine, c'est suffisant. En hiver, une fois chaque 2 voire 3 semaines, ça dépend. S'il pleut, la pluie va taper et je ne vais pas arroser. Mais s'il ne pleut pas pendant, disons, 3 semaines environ sans pluie, si le sol commence à sécher, ouais, il faut arroser. Mais en hiver, en général, une fois chaque 3 semaines, pas plus que ça et pas moins que ça. En été, une fois par semaine, c'est suffisant, pas plus. Et qu'est-ce que je disais? Voilà. Mais ça, c'est parce que je connais mon exposition à moi. Je ne sais pas. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez suivre mon conseil, attendez que le sol commence à sécher vraiment à moitié avant d'arroser à nouveau. Ça, c'est pour l'hiver comme l'été. Hein.
Mais moi, comme je connais mon exposition, donc une fois par semaine, je l'arrose en été. En hiver, comme j'ai dit, une fois chaque 3 semaines. Maintenant, on va passer juste... Il fait froid. Bon. Où on est là? Voilà, pour le sol. Écoutez, c'est une plante qui va fleurir. Si vous pouvez lui donner un terreau, dans un pot, un terreau spécial plante fleurie, ça sera bien. Ou alors, si vous voulez pour son feuillage, un terreau spécial plante verte, il n'y a pas de problème. Mais là, moi, j'ai pas trouvé ni l'un ni l'autre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté du sable, pas du sable, de la terre chez le fleuriste. Aussi, ici, bon, ça c'est du café, hein, c'est de la marque de café. Ce qu'on vend au Liban, c'est du sable mélangé avec de la terre de jardin, avec du fumier, avec du n'importe quoi, je ne sais pas quoi. Donc c'est ce que j'ai acheté et je l'ai mis là et il va très bien. On peut le planter en pleine terre, il n'y a aucun problème. Ici au sud Liban, on le plante à Beyrouth, il est partout en pleine terre. Hein. Moi, quand je l'ai coupé, c'était sur une plante immense. Vraiment, il avait près de 5-6 mètres hein, la plante, elle avait envahi tout le mur. Et j'ai coupé une petite baisse, il était en pleine terre et la terre au Liban c'est calcaire. Donc elle va tolérer le calcaire. Un sol un tout petit peu acide, il n'y a pas de problème. Elle va s'adapter à n'importe quel sol. Donc il n'y a aucun problème. Là, comme je vous ai dit, c'est un mélange ce qu'on trouve dans les jardineries au Liban. Pour le rempotage, écoutez, j'ai failli tomber. Il a passé 2 ans et demi dans un pot, un petit pot à la moitié de celui-là. Pendant 2 ans, mais là les racines vraiment ont commencé à être trop serrées et la plante avait commencé à dépérir un tout petit peu. Et là cette année je l'ai mis en 2020, au printemps 2021 là, je l'ai mis dans ce pot et voilà. Et elle a commencé à me faire de belles feuilles, elle a grandi et là voilà. Non, ça je voulais parler à la fin. Donc pour le rempotage, dans un pot comme ça, disons, il va encore rester ici peut-être 4 ans. Donc une fois chaque 4 ans, il faut le déplacer dans un pot un peu plus grand pour donner plus de place à la plante. En pleine terre, bien sûr, c'est logique, on ne va pas la rempoter en pleine terre. Bon, pour l'engrais, voilà. Pour l'engrais, c'est la même chose. C'est une plante qui va fleurir, on peut lui donner un engrais spécial plante fleurie. Ou alors, si vous voulez, pour ses feuilles, une plante... de l'engrais spécial plante verte. Donc on peut utiliser engrais spécial plante fleurie, engrais spécial plante verte. Il n'y a pas de problème. Au printemps et en été, une fois chaque 2 mois, pas plus que ça, c'est suffisant. C'est un engrais qu'on va mélanger avec de l'eau et on va arroser. Là où on est arrivé, voilà, à la taille. Comme j'ai dit, c'est une plante qui va pousser environ 3 voire 6 mètres. Ça dépend de vous. Si vous voulez le laisser pousser, alors laissez-le pousser. Maintenant, pour la taille, si vous ne voulez pas le laisser pousser, alors vous devrez tailler à la sortie de l'hiver, après la floraison. Après la floraison, tout va commencer à sécher. Il y a des branches qui vont sécher. Il faut tout tailler, tout rabattre et mettre la plante en équilibre pour qu'elle fasse de nouvelles tiges à l'automne. Bon. Ça c'est pour la taille. Donc on parle d'un nettoyage, on peut rabattre, ça dépend de vous. Moi je ne vais pas tailler, je ne vais rien faire. Je vais tout simplement rabattre les tiges qui vont me gêner, qui vont venir sur le passage, qui vont venir tomber partout. Et là, sinon la structure, je vais la laisser parce que je veux que la plante pousse jusqu'en haut. Je veux cacher ce mur qui ne me plaît pas. Bon, la multiplication. Par semis, j'ai jamais essayé, on peut le faire par semis. Mais j'ai jamais essayé, mais laissez tomber le semis, on s'en fout. Il y a une méthode plus facile, c'est le bouturage. Bouture très facile. C'est une bouture que j'ai cassée, tout simplement, et que j'ai piqué dans n'importe quel sol. C'était dans le sol, une terre de jardin que j'ai ramassé de mon jardin, j'ai mis dans le pot et j'ai piqué. Donc on n'a pas besoin de terreau spécial semis et repiquage. On s'en fout. N'importe quel sol, ça va marcher. Et voilà la preuve. Ça, 1, 2, 3 et 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. C'est quand j'ai remplacé quand je l'ai mis dans le grand pot en mettant les branches sur la structure là. J'ai quelques-uns qui se sont cassés. Bon, il y avait des petits que j'ai jetés, mais ceux-là, j'avais pas envie de les jeter parce qu'ils étaient un peu plus grands. Et voilà. 1, 2 et 3, 4. J'ai tout simplement piqué comme ça. Et elles ont pris. Voilà. Bouture très facile. Laissez tomber le semis.
Et à n'importe quelle époque, hein, pas quelle époque, à n'importe quel temps, printemps, été, automne, on s'en fout. Vous plantez comme vous voulez. Vous piquez comme vous voulez, plutôt. Maintenant, on va parler un peu des maladies et insectes. Bon, c'est pas une plante qui va être attaquée par les maladies, sauf la pourriture si vous avez trop arrosé. C'est une plante semi-succulente, elle va pas aimer trop d'arrosage, pas trop d'eau dans son sol. Attention, hein, attention. Attention à l'arrosage. Parce que regardez un peu la feuille, c'est vraiment épaisse. La feuille est épaisse. Bon, on peut avoir des aleraudes. Les aleraudes, c'est des petits papillons blancs, 2 mm, environ 1 mm. Dès qu'on détecte des papillons blancs, des aleraudes, on va prendre un scotch et venir tout simplement les capturer et c'est terminé. On ne va pas les laisser se multiplier parce que les aleraudes, une fois qu'ils sont multipliés sur la plante, ça sera difficile de s'en débarrasser. Parce que même si vous allez utiliser un pesticide, je suis contre le pesticide, mais si vous voulez utiliser un pesticide, ça ne sera pas facile non plus parce qu'ils sont très résistants, même aux pesticides. Elle va être attaquée aussi par des acariens, c'est les araignées rouges qui attaquent la plante quand le temps est sec. C'est une plante qui va tolérer qu'on lui pulvérise de l'eau sur son feuillage, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez des acariens, tout simplement, les acariens détestent l'humidité. On va prendre de l'eau avec du savon, n'importe quel savon, de préférence savon noir. On va mélanger, pulvériser 2 ou 3 fois par jour sur la plante, environ une semaine. L'acarien, elle va détester l'humidité et elle va foutre le camp. Ça, si elle n'est pas morte à cause du savon. On a aussi comment on appelle ça, les cochenilles farineuses. Alors là, oui, j'ai eu quelques cochenilles farineuses. J'ai pas eu ni acariens ni aleraudes sur mes plantes. Les acariens ici au sud Liban, on n'en a pas trop, tout simplement parce que le soir il y a la brume et la brume ça va venir poser sur la feuille qui va lui donner de l'humidité et voilà. Et donc avec l'humidité, l'acarien ne va pas venir. Mais les cochenilles farineuses, si j'en ai eu quelques-unes que j'ai retirées. Et retirées, on ne va pas les laisser se multiplier sur la plante, ok? Voilà. On ne va pas les laisser se multiplier sur la plante. On va les retirer tout simplement. Et si vous avez de l'alcool, on va pulvériser un tout petit peu d'alcool et c'est terminé. Hein? C'est pas la folie. Si vous avez une attaque de cochenille farineuse et que la plante est vraiment attaquée, ou vous allez la rabattre, c'est qui est dommage, ou alors utiliser du pesticide. Je déconseille, n'utilisez pas du pesticide, je vais vous donner une méthode bio et je l'ai essayé sur mes plantes et ça marche. Vous allez prendre 1 litre d'eau, vous allez mettre une grosse cuillère de savon noir ou n'importe quel savon, on s'en fout, ça marche sur tous les savons, une grosse cuillère à soupe de savon noir, une grosse cuillère d'alcool et une toute petite cuillère à café d'huile végétale. Ne mettez pas trop d'huile, c'est pas bon. Vous allez faire le mélange, on va pulvériser une bonne fois chaque jour pendant une semaine. Je vous assure, les cochenilles farineuses vont mourir. Et c'est une méthode bio. Bon, c'est pas alcool et savon et tout, c'est pas bio, mais c'est pas un pesticide, ça va pas tuer d'autres insectes. Voilà. Et voilà la floraison. Bon, maintenant, je pense que j'ai tout dit sur la plante, sur le sénécio. C'est une plante très facile d'entretien, une plante qui ne va pas tomber très malade, une plante qui va fleurir pendant les temps tristes, donc où il n'y a plus de fleurs dans le jardin, donc on parle de l'automne, sauf les fameux chrysanthèmes. Voilà. Bah désolé, j'ai été coupé, j'avais plus de place sur mon téléphone. J'ai tout simplement vidé le téléphone et voilà. Bon écoutez, j'ai plus rien à dire sur la plante, moi j'ai presque tout dit. Hein. Et bien là, à bientôt pour une nouvelle vidéo et avec une nouvelle plante. Ok, هلا بدي احكي عن السينيسيو ungulatus, lierre du Cap. هلا عم صور اذا ملاحظين عم صور بالليل لانه مجبور صور بالليل. بكره ماني فاضي ابدا ابدا ابدا. عندي بعد 5 فيديوهات بدي اعملهم وبدي ازرع الفولات والحمص وعندي مليون شغله ماني فاضي. وهلا بس عن جد برد، الحراره 14 تقريبا، نحن بجنوب لبنان على 700 متر وفي هواء. بلش الخريف ماشي. هيدا هون انا بخلط التراب تاعولي، هول البويات بدي جهزهم لبكره، بدي ازرع فيهم. شفتوا في هواء وفي كتير برد. فنحن اليوم 6 نوفمبر 2021 بلش الخريف، فجليد.
يلا خلينا نبلش. هلا اصل طبيعه اسمها ليير دو كاب، يعني من كاب، يعني افريك دو سود، جنوب افريقيا. الاصل جنوب افريقيا. هولي نوتات بكتبهم بس الاتابات مشان المراحل، مشان ما انسى احكي عن شيء، لانه انا عم بحكي بنسى، اكيد حانسى احكي عن شيء. حكينا عن الاصل. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم تنزرع تحت الشمس، اجباري ومش كتير اجباري، يعني نص نص. اذا بدكم انا حطيتها هون تحت الشمس لانه تحت الشمس تعطينا ورد بشكل اكتر وبشكل احلى. هلا هي ما كانت هون، هيدي كانت هون محل الديبلادينيا بس ببو اصغر، فلانه هالسنه كبرت لها البو، ما عادش في يحطها على الحيط، فحطيتها هون بهيدا البو الاكبر. هلا بحكي فيها بعدين. هيدي وصل لها يعني. فيكم تزرعوها على الضوء ما في مشكله، بلا شمس ما في مشكله، بس ما حتعطيكم الورد اللي انتم بتحبوا تشوفوها، لانه حتعطي ورد اقل. الافضل انها تنحط تحت الشمس. اذا عندكم بلكون او جنينه ما فيها شمس، ما في مشكله، فيكم تزرعوا سينيسيو. عم بحكوا عم برجف من البرد بس عن جد مجبور اعمل الفيديو هلا. هلا وين وصلنا؟ ايه، روسيسيتي، تحملها للبرد. هيدي نبته ما حتتحمل كتير برد، عم نحكي تقريبا 3 تحت الصفر ماكسيموم، اذا شنقت حالها 6 تحت الصفر، اكثر من هيك بتموت. هلا هون انا ما بفوتها، بتضلها هون على جنوب لبنان، لانه نحن الحراره على 700 متر بالصيف بالشتويه، وقت العواصف ممكن توصل 2 درجتين 3 درجات، مش اكثر من هيك. ما بتخسر ورقها اصلا. اذا بتشوفوا ورقها، هيدي بلانت سيمي سيكولونت، يعني بتتحمل عطش، ما بتحب كثير المي، واذا بتشوفوا الورق تاعولها سميك، فبتتحمل عطش. فالحراره اذا كنتوا عن جد بمنطقه بلبنان فيكم تزرعوها وين ما كان، بس اذا عن جد كنتوا بمنطقه الحراره بتنزل تحت الصفر، 6 تحت الصفر، لا اتركوها ببو وحطوه، لانه هيدي عربيشه، حطوا لها حديده تعربش عليها، حديده فيكم تزيحوها مثل اللي العامل بالديبلادينيا، لانه الديبلادينيا انا بنزلهم على بيروت ما بيتحملوا ابدا برد، فحطيت لهم سيبور في انقلهم. بس هون لانه بتركها بالجنينه فحطيت لها وحده معلقه هون. هلا انا اذا حطيتها هون لانه بدي اعربشها، بدي سكر هيدا الحيط لانه بتطلع تقريبا 6 امتار. هلا بحكي فيها بعدين لما بدي احكي عن كيف زرعتها. هلا الفلوريزون، الورده تاعولتها طبعا بالخريف. هيا، ومش بس في عندي، كيف تعرفوا انه بالخريف؟ لانه الكريزانتيم بلشوا يعطوا ورد عندي. فهيدي نبته بدها تعطينا وردتها بالخريف، لما في كتير نبات ما عادش تعطوا ورد، ما عادش يعطوا ورد. هلا سول، التراب. هلا هيدي النبته بدها تعطينا ورد، فاذا لقينا تيرو سبيسيال بلان فلوري، يعني تيرو اذا بدنا نحطها ببو، اذا التيرو خصوصي للورد فينا نستعملها، او اذا بدكم اياها بس للورق، هي حتعطي حتى لو حطيتوا لها تبع الورق، يعني بلان تيرو سبيسيال بلان فيرت كمان حتعطي ورد، يعني ما بتمنعها انها تعطي ورد، بس فيكم تحطوها كمان تيرو سبيسيال بلان فيرت. بس اذا ما لقيتوا لها فيكم تعملوا مثلي، انا ما لقيت، فكل شيء عملته انه جيت رحت عن المشتل، مثل بلبنان. هلا هيدا تفل القهوه بالمشاتل عندنا بلبنان ما بيعطونا شيء، بيعطونا خليط، يعني هيدا رمل على زبل، على مخلوط بكومبوست، مخلوط بتراب جنيني، بيعملوا الخلطه هي موجوده قدامكم. اللي عايش بلبنان بيعرف هيدا التراب، تراب احمر تقريبا، بس طبعا مش تراب احمر ما حيعيش فيه، ما في شيء بيعيش فيه اصلا. بدكم تخلطوا التراب منشان تعملوا له كومبوزيسيون، يعني تخلطوا شوي التراب لتقدروا تزرعوا فيه. فهيك عملت، وهي النبته ها شايفينها، فما في اي مشكله، بتتاقلم باي تراب. اصلا بلبنان بتنزرع في كتير مناطق، ببيروت هون مكان مزروعه، بتنزرع بالارض دغري، والارض عندنا بلبنان كلسيه، فبتتاقلم بالكلس ما في ولا اي مشكله، بتتاقلم بارض شوي اسيد كمان ما في مشكله، وبتتاقلم باي ارض. فبالنسبه للارض زرعوها بس مطرح ما بدكم، ما في اي مشكله. رامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو اكبر، هلا اذا كانت بقلب الارض اكيد ما حننقلها، بس بفوق. هلا كانت لما زرعتها انا ما اشتريتها
بوتور صغير حد شغلي في وحده كبيره تقريبا 6 امتار، كانت كبيره ومغطي الحيط كله. جيت مارق عجبتني، كانت موردة فلفتت لي نظري، فقلت بدي اجيبها على الجنينه تاعولتي. هيدي من 2017 تقريبا. قصيت شقفه هالقد بس هالقد، وشكيتها ببو صغير مع تراب الجنينه تاعولتي وفرخت مشي حالها. هلا هيدي بعدين بحكي فيها على التفاصيل اكثر. فبالنسبه مضل 3 سنين بالبول الصغير محل دي بلادينيا هونيك. بس خلص انه الشروج بدها تمشي. بلشت حسيت انه بلشت تتضايق اصلا، ما عادش عملت ورق حلو، وما عادش يعني انضايقت لانه ما عادش فيها مجال ان الشروج تمشي. فشو جيت اشتريت بو كبير بهيدا الحجم وحطيتها. الاول ما حطيتها بالربيع، اخر الربيع هالسنه 2021 هبت كلها، هي عملت ورق وهي عم تعمل ورد. فهلا بهيدا البو ممكن اتركها بعد بين 3 ل 4 سنين قبل ما انقلها ببو اكبر بعد. طيب بعتقد انا شفتوا كله كان عم بحكي عن الورده، دغري بلشت بالتراب. كان بدي احكي عن الاروزاج لسقايه. هيدي النبته ما بتحب كتير المي بالصيفيه. انا عم بحكي عن الاكزامبل تاعولي، عن النبته اللي عندي وعلى الاكسبوزيسيون مطرح ما زرعها تحت الشمس. بسقيها بالصيفيه مره بالجمعه، اذا سقيتوها مره كل جمعتين ما في ولا اي مشكله. النبته ما بتحب كتير المي، فما اذا تركتوها جمعتين بلا مي ما حيصير في عليها شيء، بس مش اكثر من هيك. بس الافضل مره بالجمعه اذا كانت تحت الشمس وبالصيفيه. بالشتويه بالبو انا بسقيها كل 3 جماع. اذا شتت ما بسقيها، بس اذا صار لها شي 3 جماع ما شتت ايه بسقيها، لانه بتكون بلش ينشف الارض. عندكم ما بعرف انا شو كيف الوضع عندكم، فالافضل بالصيفيه وبالشتويه اذا كانت ببو تتركوا دائما البو ينشف على النص قبل ما تيجي تسقوا، لانه اذا البو كان بعده رطب وجيتوا سقيته حتهروا لها شروشها والنبته حتموت. فانتبهوا من هيدا الموضوع، منا نبته بتحب المي، انتبهوا كمان ما تتركوها بلا مي، منا كاكتوس هيدي. فبس لانه انا بعرف مطرح ما حطيتها قد في تبخر، بالصيفيه بسقيها مره بالجمعه بس، وبالشتويه مره كل 3 جماع اذا ما شتت. هلا عندكم بقلب الارض بالشتويه ما تسقوا ابدا، لانه اصلا عم تشتي والارض حتضلها رطبه وهيدي ما بدها كثير مي. بالصيفيه بالشتويه اذا كانت بقلب الارض ما تسقوا. بالصيفيه قلت لكم حتى لو بقلب الارض مره بالجمعه مره كل 10 ايام ممتازه. طيب خلص بنكفي هلا على موضوع تاني. بدنا نبلش انغري الغذاء. قلت لكم هيدي النبته بدها تعطيكم ورد، فبتغذوها بانغري سبيسيال بلانت فلوري، يعني انغري خصوصي سماد خصوصي للورد، او بتجيبوا انغري سبيسيال بلانت فيرت يعني للورق. هول اثنين بيكونوا سائل، بتخلطوه مع مي وبتسقوا الارض، بتسقوا النبته منها بالربيع وبالصيفيه مره تقريبا كل شهرين، مش اكثر من هيك. طيب بنكفي. طيب تشحيل، كيف بدنا نشحلها؟ انا ما حشحلها لانه ما شحلتها هونيك، ما حشحلها هونيك، لا بدي اياها تطلع وتغطي لي هيدا الحيط. فححط لها حديده ثانيه بكره لانه وصلت لهون بلشت تعطي. بعد مفروض بعد 2 سنين تغطي لي هيدا الحيط اللي انا ما بدي اياه. بس اكيد اذا النبته بلشت تطلع وين ما كان وتجي تضايقني اكيد بدي شحلها. طبعا مثل ما عم بقول لكم اخر الشتويه يعني اول الربيع، قبل ما تبلش تعطينا ترود جديد. بدنا نخفف، نجي نظبط كل شيء، نعملها الستركتور تاعولها. هلا انتم حرين، او بتشحلوا او ما بتشحلوا. في هيدا مطرح ما انا كان قصصها ما مش مشحلها مدري من اول، يمكن من اول ما زرعها، لانه غطت الحيط كله. المدندله اللي كانت من فوق هي مزروعه فوق ومدندله على الحيط كلياته. اوكي، فهيدا الشيء بيرجع لإلكم. طبعا اذا عندنا شيء الورد اكيد بدنا نشحله لانه بده ييبس، بيصير بشع. هيدا بيصير كله يابس بدنا نقصه. اذا في وحده في غصنه ميابسه بنقصها، يعني بننظفها تنظيف. نرجع هلا للانسكتي مالادي، الامراض والحشرات. بيجي شو اسمه، ممكن تهروا لها شروشها اذا سقيتوها كثير، فانتبهوا من هيدا الموضوع. بس ما بيجي كثير امراض عليها. تجي الالورود هي بابيون بلان، فراشه صغيره طولها تقريبا شي ملي ونص.
اول ما تشوفوها لهي البابيون دغري جيبوا سكوتش وبلشوا لقطوهم، ما تخلوها تتكاتر على النبته لانه هيدي عندها مقاومه كتير قويه حتى على المبيدات السامه. انا ضد المبيدات السامه، ما بنصح فيها ابدا، بس اذا تكاترت ساعتها بدكم ما في مجال بدكم تستعملوا هيدا المبيدات اللي انا ضدها، وحتى لو استعملتوها حتهلككم كتير قبل ما تموت لانه عن جد عندها مقاومه كتير قويه. فاول ما تشوفوا الالورود على النبته دغري بلشوا لقطوهم بالسكوتش. في كمان شغله ثانيه، شو اسمه، الاكاريان. الاكاريان هي مثل نوع من ارينيه روج، بسموه عنكبوت الاحمر، بيجي بيعمل مثل شلشخون على الورق لما بيكون الطقس فيه كتير جفاف. هون بجنوب لبنان ما عندنا هيدا المشكله، ما عندي هاي المشكله، لانه بالليل في ندى، والندى بتجي على الورق فبتعطيها رطوبه للنبته، فما في اي مشكله. ما عندي يابس، ما عندي جو كتير يابس جاف، يعني في جفاف، بضل النبته عندي فيها شويه رطوبه، كرمال هيك ما عندي اكاريان. بس اذا انتو صار عندكم اكاريان، يلي بدكم تعملوا بتجيبوا مي وصابون، اي نوع صابون ما في اي مشكله، بتطصوا على مده جمعه تقريبا. وقف الفيديو عم بيقول لي ما عادش مطرح. اوكي يمكن كفى. ايه، مي وصابون بتخلطوا 3 مرات باليوم تقريبا او مرتين على مده جمعه. الاكاريان بتكره جو الرطب، فحتحل عنا للنبته. هيدي اذا ما ماتت من تاثير الصابون. هلا عنا شيء ثاني اللي عم بيقولوا لي انه ما عادش عندي مطرح بالتليفون، ليك حفض التليفون وحكفي.